कप्तान के खिलाफ जो है सजाओं की हैट्रिक भी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। इद्दत में निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपया जुर्माने की सजा सुना दी गई है। कुछ सर्वेस किए गए हैं, इन सर्वेस का क्या नतीजा निकला है? पीपल्स पार्टी और नून लीग और दूसरी जो सियासी जमातें हैं अब पोलिंग डे के ऊपर फोकस क्यों किए हुए हैं कि तहरीके इंसाफ ने अपने आजाद उम्मीदवारों को वाज़ेह तौर पर हदायत जारी कर दी है। वार के जवाब में जवाबी वार भी तैयार हो गया। अगर वार एग्रेसिव होगा तो तहरीके इंसाफ की तरफ से डिफेंसिव जो है वो रवैया अपनाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज कुछ अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूं। पहली खबर है कि इद्दत में निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को जो है वो सजा सुना दी गई है। हमने गुज़िश्ता व्लॉग में आपको बता दिया था कि इस हवाले से जो है वो सजा हो जाएगी। अब हम आपको बताएंगे सजा का स्टेटस क्या है। इस हवाले से तमाम तर सूरत हाल का हम पोस्टमार्टम आज के व्लॉग में करेंगे। दूसरी जानिब बात की जाए कि कुछ सर्वेस किए गए हैं, इन सर्वेस का क्या नतीजा निकला है? पीपल्स पार्टी और नून लीग और दूसरी जो सियासी जमातें हैं अब पोलिंग डे के ऊपर फोकस क्यों किए हुए हैं, पोलिंग डे के ऊपर उनकी क्या प्लानिंग है, इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। और तहरीके इंसाफ ने वार के जवाब में जवाबी वार किस तरह से तैयार किया है, तहरीके इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को क्या हदायत जारी की गई हैं, आज के व्लॉग में हम आपको इस हवाले से भी अहम तरीन जो है वो इनसाइडर और खबर देने जा रहे हैं। लेकिन आज की पहली अहम तरीन खबर हम आपको देंगे कि हमने आपको अपने गुज़िश्ता व्लॉग में बता दिया था। अगर आप हमारा गुज़िश्ता रोज का व्लॉग उठाकर सुने तो हमने आपको बता दिया था कि कप्तान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह केस में जो है वो सजा सुनाई जा सकती है। यानी कि अब सजा जो है वो सुना दी गई है। कप्तान के खिलाफ जो है सजाओं की हैट्रिक भी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। इद्दत में निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपया जुर्माने की सजा सुना दी गई है। अब अगर इस हवाले से इस किस्म के केसों के हवाले से अगर हम जायजा लें तो इनकी इस किस्म के केसों में औरत की गवाही के ऊपर जो है वो इन्हिसार किया जाता है, उसके ऊपर भरोसा किया जाता है क्योंकि औरत से ज्यादा कोई नहीं जानता कि उसकी इद्दत का पूरी हुई है और इसकी इद्दत पूरे होने का वक्त क्या है। लेकिन इस केस को अगर उठाकर देखें तो इस केस के अंदर जो है गवाहान की जो 2 गवाह या 2 से ज्यादा गवाह थे उनकी गवाही के ऊपर जो है वो भरोसा किया गया है, इन्हिसार किया गया है। उनकी गवाही के ऊपर जो है उनको सजा सुना दी गई है और इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपया जो है वो जुर्माने की सजा सुना दी गई है। यानी कि दूसरे लफ्जों में कहा जाए कि अब ये निकाह भी जो है वो बरकरार नहीं रहा क्योंकि इसको गैर शरई निकाह करार दिया गया है। गैर शरई से मुराद है कि अगर ये गैर शरई है तो इसका मतलब है ये निकाह भी नहीं है। हमने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में आपको बताया था कि इस किस्म का दरमियाना सा कोई जो है वो फैसला आएगा जिसमें कप्तान की कैरेक्टर असैसिनेशन का जो है वो पहलू और जो आंसर है वो गालिब होगा। वही हुआ है कि जिस तरह से फैसला सुनाई गया है निकाह को गैर शरई करार दे दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब मेरा एक बहुत अहम तरीन सवाल है कि कुछ सियासी शख्सियात या कुछ लोग जो हैं अगर तंजीम साजी करते हुए कहीं से पकड़े जाते हैं या फिर उनकी कोई वीडियोस एमएमएस जो है वो लीक होते हैं तो बजाय कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के उनको पार्लियामेंट या सेनेट में लाकर अवाम के ऊपर बैठा दिया जाता है और कहा जाता है ये अवाम के नुमाइंदे हैं, ये अवाम के मसाइल को जो है हल करेंगे। क्या इस किस्म का दोहरा कानून जो है वो हमें बदलने की जरूरत नहीं है कि एक शख्स निकाह करता है उसके निकाह को गैर शरई करार देकर उसको सजा सुना दी जाती है, लेकिन दूसरी जानिब जो अगर कोई तंजीम साजी करते हुए नंगे हाथों पकड़ा जाए या फिर किसी का जो है एमएमएस या वीडियोस जो हैं वो लीक होती हैं, मार्केट में आती है, पूरी जो पाकिस्तानी अवाम समेत आलमी दुनिया उन वीडियोस को देखती है तो उसके बावजूद वो पार्लियामेंट या सेनेट में जाकर बैठ जाता है। तो ये हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे कानून के ऊपर ज़ाहिरी तौर पर वाज़िया तौर पर एक सवालिया निशान है और ये सवालिया निशान मैं आप जो व्यूअर्स हैं उनके दरमियान में छोड़कर जा रहा हूं कि क्या ऐसा होना चाहिए? क्या मुस्तकबिल में जो है इस किस्म के केसेस को लेकर जो है वो कानून बदलने की जरूरत होगी? इस हवाले से अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। दूसरी जानिब अब बात करेंगे अहम तरीन खबर के हवाले से कि हालिया ताज़ा सर्वेस किए गए हैं। इन सर्वेस ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीके इंसाफ की जो हरीफ सियासी जमातें हैं उनके दरमियान जो है वो परेशानी की एक नई लहर जो है वो दौड़ा दी है। इन सर्वेस में भी बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार
امیدوار جو ہیں اب بھی جو ہے تقریباً 70 to 75% امیدوار ایسے ہیں جو کہ ان سیاسی جماعتوں سے آگے دکھائی دے رہے ہیں، بھاری اکثریت سے جو کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں اب پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سے میں جو تحریک انصاف کی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے الیکشن ڈے کے حوالے سے اپنی پلاننگ جو ہے وہ ترتیب دے دی ہے، تمام پلاننگ کو جو ہے مکمل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عوامی نفرت کا کمپین میں تو ہم نے سامنا کر لیا ہے، لیکن الیکشن ڈے کے اوپر تھوڑا سا اچھا کھیلا جائے اور تھوڑا سا رف کھیلا جائے تاکہ نتائج کو اپنے حق میں جو ہے وہ بنایا جا سکے۔ تو ان تمام سیاسی جماعتوں کا خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون نے جو پلاننگ کی ہے اس کے مطابق الیکشن ڈے کے اوپر پولنگ ایجنٹ جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں ان کے پولنگ ایجنٹ کو نہ بیٹھنے دیا جائے، کوئی ایسا کام کیا جائے تصادم ہو جائے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو حرکت میں آ جائیں یا کوئی اس قسم کی گرفتاریاں ہو جائیں اور جن پولنگ سٹیشن پہ تحریک انصاف کا زور نظر آئے وہاں پر کوئی بدمزگی کرا کر جو ہے وہ پولنگ کو رکوایا جا سکے تاکہ ان تمام تر صورتحال میں ان کے امیدواروں کو فائدہ ہو سکے۔ ایسا خاص طور پر مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ پلاننگ اپنی ترتیب دے دی ہے۔ الیکشن ڈے کے اوپر بھرپور طریقے سے فوکس کیا جائے گا، ورکنگ کی جائے گی اور تحریک انصاف کے امیدواروں کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے اور کس طرح سے ان کے ایجنٹس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جائے، اس حوالے سے تمام تر پلاننگ جو ہے وہ تیار ہو گئی۔ اب اس وار کے جواب میں جوابی وار تحریک انصاف نے بھی تیار کر لیا تھا۔ ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے آزاد امیدواروں کو واضح طور پر ہدایات جاری کر دی ہے کہ جن امیدواروں نے جس پولنگ ایجنٹ کو نامزد کیا ہے، فائنل کیا ہے، 2 روز قبل ہی ان کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے۔ 2 روز قبل ہی ان کو محفوظ مقام پر پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح بھی کوئی اگر کریک ڈاؤن ہوتا ہے یا گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں تو ان پولنگ ایجنٹس کو گرفتار ہونے سے روکا جائے۔ دوسری جانب یہ ہدایات بھی واضح طور پر جاری کر دی گئی ہیں کہ اگر الیکشن ڈے کے اوپر کوئی مخالف سیاسی جماعت کے امیدوار یا پھر ان کے پولنگ ایجنٹ آپ کے ساتھ تصادم کی راہ اختیار کرتے ہیں تو آپ نے جو ہے صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کسی طور پر بھی تصادم کا حصہ نہیں بننا، قانون اور آئین کی پاسداری کرنی ہے اور کسی طور پر بھی پولنگ جو ہے چل رہی ہے، اگر سموتھ پولنگ چل رہی ہے اس کو سموتھ ہی چلنے دینا ہے، اس کو کسی طور پر بھی تعطل کا شکار نہیں ہونے دینا۔ ایسا پاکستان تحریک انصاف نے اپنے امیدواروں کے جو امیدوار ہیں ان کو ہدایات جاری کر دیا۔ اب ان امیدواروں نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو بھی ہدایات جاری کر دی ہیں اور ہمارے ذرائع کے مطابق 2 روز قبل ہی تمام پولنگ ایجنٹس کو جو ہے وہ محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے گا۔ تمام معاملات کو جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھا جائے گا۔ پولنگ جو ہے وہ سموتھ طریقے سے چلانے کے لیے تحریک انصاف نے بھی تمام پلاننگ جو ہے وہ مکمل کر لی ہے، یعنی کہ وار کے جواب میں جوابی وار بھی تیار ہو گیا۔ اگر وار اگریسو ہوگا تو تحریک انصاف کی طرف سے ڈیفینسو جو ہے وہ رویہ اپنایا جائے گا، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہی تمام معاملات کو چلایا جائے گا۔ ویورز آج تک کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے اپنے میزبان اپنے بھائی فاروق جوہری کو اجازت دیجیے گا، لیکن جانے سے پہلے فاروق جوہری آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔